Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, "Whoever kills a sparrow in vain, the sparrow will cry out to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment to demand that person. He said, 'O my Lord, indeed so-and-so has killed me in vain, and he did not kill me for some benefit in Mizanul Hikmah.'" Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membunuh seekor burung pipit secara sia-sia, maka burung pipit itu akan berteriak kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat menuntut orang itu. Ia berkata, 'Wahai Tuhanku, sesungguhnya fulan telah membunuhku secara sia-sia dan dia tidak membunuhku untuk suatu manfaat.' Dalam Mizanul Hikmah